U zimsko vrijeme prava je dilema da li loviti šarane u plitkom ili u dubokome. U ovome ribolovu probat ćemo to i odgonetnuti. Prošle zime snimili smo video da je bitno u zimi odabrati zimsku vodu, a Lomnica u Velikoj Gorici jedno je od njih. Lovit ćemo na špici jedne uvale sa koje ide lagana padina prema dubini i imam opciju postaviti 3 štapa na 3 različite dubine. Procedura se zna, pribor na poziciju. Na poziciji se nalazi ovaj drveni ponton, malo je skliski, ali ako ništa barem neće biti blata. Kako mi kažu domaći, da se uloviti koja riba, pretežito po noći, pa nadam se da ćemo i mi biti uspješni. Još štapovi i hengeri, a već kada smo kod hengera, u ovom videu možete ih osvojiti, ali o tome malo kasnije. Pozicija na kojoj ću loviti nalazi se na nekakvih 160 metara, možda malo jače. Pozicija ima poprilično granja s lijeve strane i ne bih htio loviti sa tankim najlonima s kojima bi to mogao možda i dokučiti. Zato prvu prednost ću dati ovom čamčiću na razvlačenje kako bi mogao loviti sa debelim najlonima na toj poziciji. Sa čamčićem idem do tog granja od kojeg bi trebao ići taj špic. I onda ćemo se odlučiti kad vidimo malo bolje dubine kakve jesu gdje ćemo spustiti štapove. Prvi štap će biti na 4 metra, drugi štap će biti na 8 metara i treći štap će biti na 10 metara dubine. To je tamo lijepo raspoređeno na jednom špicu i idemo probati uloviti kakvu ribu. Za ovaj ribolov mi treba nešto malo jači najlon. Jučer sam na role namotao novi Soft Steel 0.40 radi terena na kojem lovim. Gore ima nešto igranja. Na najlon ću staviti plosnato inline olovo kako mi se ne bi koturalo niz padine, 113 grama. Na kraju najlona ću zavezati sa Merge Lead Free Leader, na koji naravno ide i predvez. Prvo na najlon navučem inline olovo, te na kraj Lead Free Leadera gdje nema virblice za brzu izmjenu najčešće vežem sa Palomar čvorom. Provučem ga kroz omčicu na drugoj strani na duplo, napravim običan čvor sa ovom duplom stranom i zatim drugu stranu sa kopčicom provučem kroz tu omčicu. Malo namjestim čvor i naravno naslinim ga i oba dva kraja na drugoj strani zategnem. Provjerim da li je sve dobro zavezano i ovo je čvor s kojim uvijek vežem svoje lidere. Kada sam zavezao taj čvor, olovo koje sam prethodno stavio na najlon samo navučem na lider i virblicu uvučem u olovo. Sistem je gotov, još samo trebamo napraviti predvez i mogu započeti ribolov. Koristit ću predvez koji najčešće koristim i u koji imam najviše povjerenja, znači obični predvez sa špagicom, sa malom gumicom, odnosno mali ball back. Koristit ću Camotex Soft 25 livri u predenicu i Super Wide Gap veličine 4 udicu. Izvučem si otprilike materijala koliko mi treba. Sa multitoolom skinem omotač sa špagice. Taj dio će mi služiti da mi dlaka bude mekša. Uzmem udicu, kao što sam rekao Super Wide Gap veličine 4 i sa prednje strane prema stražnjoj provučem materijal do dijela gdje sam ogulio u predenicu. Omotam 6 do 7 puta te sa prstima primim udicu i izmjerim si veličinu tackle boxa, to mi je nekakva mjera koju najčešće koristim. To je 25 cm. Tu prerežem sa škaricama te na taj način si sačuvam uvijek par centimetara špagice koju neću baciti, nek mi ostane na špulici. Predvez koji mi je ostao na udici sa stražnje strane prema unutra ponovo provučem kroz ušicu. Samo ću na vrat od udice dodati mali silikonski
bužir. Nakon što odrežem 2-3 mm huk silikona, sa tankom iglom ću si pomoći i navući ću to na dlaku. Kada sam navukao bužir na dlaku, sa špicom udice samo propiknem kroz rupicu unutra gdje ide špaga i obavezno pazite da si ne ulovite špagu sa vrhom. Huk silikon stavim nasuprot kontra kuke, uzmem anti-tangle tubicu, navučem na predvez i na tackle boxu imam centimetre i napravit ću predvez od nekakvih 18 do 20 cm. To mi ovisi o terenu na kojem lovim. Sa tungsten masom primijetio sam da se riba puno dublje upikne, tako da od onda ga prakticiram skoro svaki puta. Stavim ga nekakvih 5 cm od udice, tako mi se najbolje pokazalo. Na kraju dio koji sam ostavio za dlaku radim uvijek naknadno, ovisno o mamcu kojem ću loviti. Poanta je ovog ribolova je da probamo vidjeti na kojoj dubini se riba nalazi, da li su u plićem ili u dubljem. To ćemo saznati jedino da na sva 3 štapa imam isti mamac, kako možda se koji mamac ne bi isticao. Zavezao sam sva 3 predveza, sva 3 štapa su spremna za ovu vodu. Prvi sistem ide u čamčić, znači 14 mm na tur i kapica od žute Pineapple Embatrik popapice. Žutu popapicu sam dodao jer naravno u zimi bez konoplje i šećerca nema ničega, tako da to imam i u kanti, plus 14 mm na tur, to je prihrana koju ću koristiti ovaj ribolov, može sve u čamčić i prvi štap može ići u vodu. Sva 3 štapa su razvučena, prvi štap je pod grmom na 4 metra dubine, u sredini smo na 8 metara dubine i sa desnim štapom smo se malo odmaknuli u dublji dio na 10 metara. Mislim da će prvo krenuti štap na 4 metra pod grmom, jer granje je uvijek granje, a ako dođe griz na dublji dio mislim da će možda biti bolja riba. Ali sad ne preostaje ništa drugo nego čekati i meni i vama da vidimo šta će se dogoditi. Jura i ja ćemo popiti kavicu, malo sjest i onda idemo se baciti na slaganje kampa kako bi u noć ušli spremni i nadamo se da će tamo doći kakva riba. Evo je prva riba, čak i to po danu, što me veseli, znači da smo sve pogodili. I prvi griz je pod onim grmom na 4 metra dubine. Baš sam prije sekundu rekao da bi volio dobiti jedan griz po danu. Ulovio sam klena, nije šaran, ali je riba. Dalje bomo vidjeli, ide štap nazad i možda dođe kakav šaran ipak. Možda nije šaran, ali mrcina od klena. Mogu složiti kamp, jer sunce lagano zalazi i nadamo se da će krenuti neka akcija čim padne mrak. Jutros kad smo došli, bilo je -6, noćas vele isto tu negdje temperaturu, tako da ova naprava će vrhunski doći. Kao što sam rekao, u ovom videu možete sudjelovati u nagradnoj igri i osvojiti MK3 swingere, set za 3 štapa, dolaze u semafor boji, u njihovoj plastičnoj kutijici za zaštitu, te sve što trebate napraviti je u komentaru ovog videa na YouTube-u ostaviti nam koji proizvod želite vidjeti u idućoj nagradnoj igri. Sretno svima! Imao sam nekakav kao griz, a šta se točno dogodilo ne bi znao. Izvadio sam sistem, gumica nije pomaknuta, ali vidim da na bojli ima nekakav mali komadić sa strugani, tako da šta se dogodilo ne znam, ali sumnjam da je riba imala udicu u čubi. Kako dan polako odmiče kraju, sve manje vjerujem u griz po danu, ali domaći su rekli da bi trebala riba raditi po noći, tako da budemo vidjeli. Lagano ide pospremanje stvari sa pontona nazad u šator, paljenje grijalice i nadam se da ćemo se još vidjeti prije nego što odem spavat. Ako ništa, onda se vidimo negdje u noći. Od kad je pao mrak povukao sam se malo u šator, ali već par puta se javio srednji štap. Nadam se da se nešto tamo mota po toj
kosini i da ćemo se drugi put vidjeti sa štapom u rukama. A ja sad bježim u šator nazad na toplo. Napokon buđenje i griz. I imam ovoga puta, mislim da je stvarno šaran. Ovo je opet onaj štap na 4 metra, najbliže obali. Nešto ranije sam imao nekakav bip na njega, nekako spuštanje. I razmišljam sam možda staviti teža olova, jer se možda to kotura po padini. Ali eto, svejedno ga je pronašao. I vadimo ribicu. Bome je fino stisnulo, sve je zaleđeno. Ali ajde, bar nas je probudio šaran. I eto ga, prva riba u podmetaču. Ne znam ni koliko je sati, ali nadam se da ima još vremena do ujutro za još koji griz. Idem ribu spremiti u vagaricu, ujutro ćemo ga pogledat. Morat ću i srednji štap premjestiti jer kak sam zapeo za njega, tak sam ga povukao. A pošto je tamo jako nizbrdo gdje lovimo, bolje da provjerimo taj štap. Danas kada sam razvlačio srednji štap, sve je bilo super do jednog trenutka i onda je počeo taj sistem se spuštati. I sad kak sam ga pobrao s ribom, moram ga izvaditi van i bome je sistem zapeo u nešto. Vjerovatno se skoturao ili iza nekakve grane ili iza nekakvog kamena. A ništa, idemo to potrgat ili možda proba spasiti. Op. Dobro je, nije puklo, uspjeli smo spasiti sistem. Ali vrlo vjerovatno ću morat promijeniti predvez. Nadao sam se kojem grizu po danu, jezero je prekrasno i bistro i bilo bi baš fora gledati šarana tu pod ovim pontonom kad se drila. Ali s obzirom koliko smo čekali na griz, prezadovoljan sam, čak još nije ni 12 sati. A domaći su rekli da oko 12 bi mogla krenuti akcija, tako da nadam se da će se i nastaviti. Dva nova sistema sa friškim udicama su spremni i mogu ići nazad gore na špic. Ne znam da li smo uspjeli snimiti griz, mislim da čak i jesmo. I skoro sam ostao bez štapa. Zadnje bad gripove nisam uzeo koje sam trebao. Trebao sam uzeti power grip, a imam ove koje koristim za ove štapove za veće daljine koji imaju malo deblju držku. Tako da nadam se da nećemo imati neugodnih problema, ali kaj je tu je, druge nemam. Baterije se brzo troše i na powerbankovima i na čamčićima. Ali zato imamo rezervne pa ćemo promijeniti kako nam ne bi čamčić ostao tamo negdje u jezeru. Sistemi su razvučeni, ja idem nazad u toplu vreću. U podmetaču imam još jednog šarana, nismo baš snimali drill. Bio je nekakav sramežljivi griz, totalno, čak sam mislio da je klen ili deverika opet. Digo sam štap, rekao idem to razriješiti, kad tu na 10 metara kad se digo vidim da je se ipak radi o šaranu. Krasna ljuskica, 4-5 kila, njega neću držati u čuvarici za jutro, pustit ću ga odmah, nek pliva svojim putem. I dalje se zna štap ide nazad. I to je to za sada. 3-0 ak ćemo brati klena za lijevi štap. Točno negdje pred jutro vidim da se lagano počelo plaviti gore. I još jedan griz na lijevi štap na 4 metra dubine pod obalom. Poprilično je smrzlo.
Štapovi imaju popriličnu koru leda na sebi, role su smrznute, najloni su smrznuti, tako da za ove uvjete ja sam zadovoljan kako ovaj ribolov na kraju ide. Rekli smo kad bi ulovili 2-3 ribe da bi to bilo odlično. I evo, ovo je 3. riba, tako da uspio sam. Uvijek nakon prve ribe koju dobijem po zimi, podmetač stavim u vodu kako se ne bi zalijepio za kadicu ili tako nešto. Nažalost, naučio sam to na teži način, da se podmetač na taj način može i podrapati i može se izgubiti riba bez veze. Riba je pod nogama i mogu reći da je baš fora drilaca ovog pontona. Imamo veliku dubinu tu već odmah ispod. Voda je bistra i doslovno ga vidim na 2-3 metra dole. I još jedna riba je u podmetaču. Čak nije ni tak baš skroz mali kak sam mislio. Ima čak možda i 6-7 kila. Stavit ću ga u čuvaricu kako bi napravio ljepšu fotku po danu. I to je to. Vratim štap nazad. I naravno mislim da još mogu malo čak 1 sat, 2 odspavat možda. Zadnja riba bila je oko 6, pola 7 ujutro. Vratio sam se nazad u krevet, ali ništa, razdanilo se. Jura i ja pijemo kavu. Čekaju nas 2 ribe za pofotkat, posnimit. Onog jednog malog sam pustio odmah. Sva 3 šarana koja sam ulovio plus onog klena bila su na štap na 4 metra dubine. To je za ovo jezero čak i nekakav pličak bi se moglo reći. I u principu po zimi imaju nekakve teorije da je riba možda u dubljem dijelu, ali već par godina mi se pokazalo da riba svejedno ulazi u pliči dio jezera, pogotovo ako tamo ima granja ili trave. Također sad lovim cijelu zimu na jednom jezeru i isto najviše grizeva dobivam na 4-5 metara dubine, dok štap koji imam u 8 metara dubine mi je dao možda 2-3 ribe, što je naspram drugih štapova jako malo. Iako su ove 3 ribe mali broj grizeva da bi mogli raditi nekakav zaključak, ali opet zimsko je vrijeme, ni ne mogu očekivati neku baš preveliku akciju, ali desilo se otprilike ono što sam i očekivao. Grm, granje, pliča voda i to je to. Uspio sam uloviti 3 ribe, poslije ćemo pogledati ove 2 koje sam sačuvao za fotku. I ništa, idem još malo pit kavu, uživat, a onda dalje na posao. Jutros kada sam imao onu zadnju ribu, išao sam gore u auto po čuvaricu i morao sam upaliti auto baš da vidim koliko je stupnjeva. Ujutro je bilo -7,5, naravno sve je zaleđeno i dao bi jedan savjet da ribu ne stavljate na taj led, nego da zalijete prvo prostirku, da bude led otopljen, da bude gore voda. I isto tako dok slikate ribu, bilo bi dobro da ju tu i tamo malo polijete kako se ne bi zamrzlo ili riba ili škrge, što nikako nije dobro za ribu. Evo onog golača od noćas, prva riba u noći. Krasni golač, jedno 5 kila, ima ovu zanimljivu ljuskicu na sred tijela. Kao što sam rekao, sve ribe su ulovljene na lijevi štap, odnosno na 4 metra dubine uz obalu. I to je to, idem si napraviti koju fotku s ovom ribom. Idemo pogledati onog ljuskaša od jutros. I to je to, nadamo se da ćemo uloviti još koju ribu možda prije nego sunce se skroz digne gore. Evo krasne, zlatne, zimske ljuske od jutros. Ovo je došao negdje u 6, pol 7 ujutro. Vani, kao što sam rekao, je bilo -7,5, tako da pravi zimski uvjeti. Idem napraviti fotku i sa ovom ribom. Kao što sam rekao, nadam se možda da još imamo vremena za još jedan griz. Kao što sam i očekivao, od kad se razdanilo više nije bilo akcije. Nadao sam se potajno možda još jednom grizu, ali to se nije dogodilo. Mada rekli su domaći isto da će većina akcije biti po noći, tako je i bilo. Sve grizeve imao sam na 4 metra dubine,
tamo uz granje, uz obalu. I to je to, ekipa. Nemojte zaboraviti sudjelovati u nagradnoj igri. Lajkajte, šerajte, komentirajte i vidimo se u nekom drugom videu.